أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چہارم کلمہ توحید لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير چارم کلمہ توحید لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے اور اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی۔ بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجم کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ پنجم کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیة أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जमा, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ जो मेरा परवरदिगार है हर गुनाह से जो मैंने जानबूझकर या भूलकर, छुपकर या ज़ाहिर होकर, और मैं इसकी बारगाह में तौबा करती हूँ इस गुनाह से जिसको मैं जानती हूँ और इस गुनाह से जिसको मैं नहीं जानती। ए अल्लाह, बेशक तो ऐबों का जानने वाला और ऐबों का छुपाने वाला और गुनाहों के बख्शने वाला और गुनाह के बचने की ताकत और नेकी करने की क़ुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से जो बहुत बुलंद और अज़मत वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। छठा कलमा रद्दी कुफ़र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि व शिर्की वल किज़्बी वल गीबती वल बिदअती वन नमीमती वल फवाहिशी वल बुहतानी वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। छठा कलमा रद्दी कुफ़र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि व शिर्की वल किज़्बी वल गीबती वल बिदअती वन नमीमती वल फवाहिशी वल बुहतानी वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ इस बात से कि मैं किसी शर को तेरा शरीक बनाऊं जानबूझकर, और बख्शिश मांगती हूँ तुझसे इस शर की जिसको मैं नहीं जानती, और मैंने इससे तौबा की और बेजार हुई कुफ्र से और शिर्क से और झूठ से और गीबत से और बिदअत से और चुगली से और बेहयाइयों से और बहतान से और तमाम गुनाहों से, और मैं इस्लाम लाई और मैं कहती हूँ कि अल्लाह के सिवा
कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।